अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आज मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में गुस्ल के ताल्लुक़ से 3 मसाइल आपकी खिदमत में पेश करूँगा और बहुत ही ज़रूरी हैं वो मसाइल। इंशाअल्लाह अगर आपने उन तीनों मसाइल पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपको बहुत क्या है मालूमात में आपके इजाफ़ा होगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और बहुत से हमारे इस्लामी भाई इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं गुस्ल के ताल्लुक़ से, जो मैं मसाइल आपकी खिदमत में रखने जा रहा हूँ। देखिए, ध्यान के साथ सुनें, तवज्जो के साथ सुनें वो मसाइल कौन से हैं। सबसे पहला मसला ये आता है कि बहुत से अक्सर लोग क्या है इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं कि पूरे कपड़े उतार कर गुस्ल होगा या नहीं। इस बात को लेकर शक में रहते हैं कि अगर हमने बदन के सारे कपड़े उतार दिए और हमने पूरे कपड़े उतार कर गुस्ल किया तो हमारा गुस्ल हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए, मैं आपको पहली बात तो ये बताऊं कि अगर आपने गुस्ल ऐसी जगह किया कि जहां लोगों का आना जाना है, जहां लोगों की आमद व रफ्त है, और आप क्या है अपने सत्र को खोलकर नहा रहे हैं, नंगे नहा रहे हैं, तो उस सूरत में क्या है आपका गुस्ल तो हो जाएगा। लेकिन आपने जो अपने सत्र को खोला रखा है और उस पर जो लोगों की नज़र पड़ रही है, वो सत्र आपका लोग देख रहे हैं, तो उस सूरत में क्या है आप अपने सत्र को खोलने के गुनहगार होंगे, क्योंकि सत्र को छुपाना ये क्या है फ़र्ज़ है और आप क्या है सत्र को छुपा नहीं रहे हैं। तो उस सूरत में आप क्या है गुनहगार ज़रूर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका गुस्ल नहीं होगा, आपका गुस्ल बहरहाल हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप गुस्ल अपने घर में बाथरूम में कर रहे हैं, अपने गुस्ल खाने में कर रहे हैं और उसके ऊपर की छत भी मौजूद है, चार दीवारी भी मौजूद है, तो उस सूरत में अगर आप पूरे कपड़े उतार कर, सारे बदन के कपड़े क्या है उतार कर नंगे बरहना गुस्ल कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपका गुस्ल हो जाएगा। और आपके ऊपर अगर किसी की नज़र नहीं पड़ रही है तो आपका गुस्ल हो जाएगा। अगर आपके ऊपर किसी की नज़र भी पड़ रही है तो उस सूरत में भी आपका गुस्ल हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि पूरे कपड़े उतार कर बाथरूम में जब आप नहाते हैं तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखें, इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि अपना रुख, अपना चेहरा या अपनी पीठ किबले की तरफ ना करें। बहुत से लोग इस बात का ख़्याल नहीं रखते हैं, इस बात पर तवज्जो नहीं देते हैं। देखिए, जब आप बाथरूम के अंदर सारे कपड़े उतार देते हैं और अपना रुख किबले की तरफ कर लेते हैं तो शरीयत मुताहरा में इसकी ममानात आई है, यानी शरीयत मुताहरा में पूरे कपड़े उतार कर चेहरा किबले की तरफ करना मना है और ये अदब के ख़िलाफ़ भी है और क्या है इसमें बेअदबी भी है। तो हमें चाहिए कि हम जब भी गुस्ल करें तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि पूरे कपड़े उतार कर अपना चेहरा, अपना रुख किबले की तरफ हरगिज़ ना करें। और तीसरा मसला ये है कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़ होता है, क्या हमने जो गुस्ल का वज़ू किया है, उस वज़ू से हम नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं? बहुत से हमारे इस्लामी भाई सवाल भी करते हैं। तो देखिए भाई, अगर आप गुस्ल कर रहे हैं, गुस्ल के अंदर गुस्ल से पहले जो वज़ू होता है, उस वज़ू से आप क्या है नमाज़ भी पढ़ सकते हैं, उस वज़ू से आप तिलावत कुरान भी कर सकते हैं, जितनी इबादतें हैं आप सब कर सकते हैं। आपको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से हमारे इस्लामी भाई को पता नहीं होता है, वो गुस्ल के साथ भी वज़ू करते हैं और जब गुस्ल से फ़ारिग हो जाते हैं, तो गुस्ल से फ़ारिग होने के बाद भी वो नमाज़ के लिए अलग वज़ू करते हैं। तो भाई दोबारा वज़ू करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो गुस्ल का वज़ू है उसी से आप क्या है कोई सी भी इबादत कर सकते हैं। और चौथे नंबर पर आता है, देखिए गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं? इस बात को भी आप ध्यान के साथ सुनें। बहुत से हमारे इस्लामी भाइयों को पता नहीं होता है, गुस्ल तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें पाक होने का तरीक़ा ही नहीं मालूम होता है कि गुस्ल के अंदर कितने फ़राइज़ हैं। अगर हमारा ये फ़राइज़ छूट गया तो हमारा गुस्ल होगा या नहीं?
اور جب غسل ہی نہیں ہوگا تو بھائی آپ کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ آپ کی کیا ہے عبادت کیسے کیا ہو جائے گی؟ سب سے مین چیز ہے غسل کس طرح سے کیا جاتا ہے، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو بڑے دھیان کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ دیکھیے غسل کے اندر 3 فرائض ہوتے ہیں۔ غسل میں 3 فرائض ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ کلی کرنا، اور نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور نمبر 3 سارے بدن پر پانی بہانا۔ اور اس کی وضاحت سن لیں، اس کی تشریح سن لیں کیا ہے۔ جب آپ غسل کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کلی اس طرح سے کریں تاکہ آپ کے منہ میں کیا ہے، آپ کے کیا ہے حلق تک پانی پہنچ جائے، پورے منہ میں کیا ہے آپ کے پانی کیا ہے گھوم جائے۔ اگر تھوڑا سا حصہ بھی سوکھا رہ گیا تو سمجھ لو آپ کا غسل نہیں ہوگا، اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں۔ اور اگر آپ ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں تو آپ اس کو بھی احتیاط کے ساتھ ناک میں پانی چڑھائیں، کیونکہ بہت سے لوگ کیا ہے ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو جلدی جلدی چڑھا لیتے ہیں، تو کیا ہے اس سے آپ کے جو پانی ہے وہ ناک کی نرم ہڈی تک نہیں پہنچ پاتا ہے، تو اس سے بھی کیا ہے غسل نہیں ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے سارے بدن پر پانی بہانا۔ تو دیکھیے جب آپ سارے بدن پر پانی بہائیں گے تو اس صورت میں بھی احتیاط کریں کہ پہلے دائیں کندھے پر بہائیں اور پھر بائیں کندھے پر آپ 3 مرتبہ پانی بہائیں۔ اور آپ کیا ہے جب کیا ہے غسل آپ پر فرض ہو جاتا ہے۔ ایک غسل تو وہ ہوتا ہے کہ آپ غسل کر لیتے ہیں، آپ کو کیا ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر آپ نے پانی ایسے ہی ڈال لیا اپنے شریر پر اور آپ نے کوئی فرائض ادا نہیں کیے تو آپ کا غسل تب بھی ہو جائے گا، یعنی کہ آپ پر غسل فرض نہیں تھا۔ لیکن ایک غسل وہ ہوتا ہے جو آپ پر غسل فرض ہوتا ہے، تو اس صورت میں آپ کو غسل کیسے کرنا ہے یہ بھی دھیان کے ساتھ سنیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا ہے، 3 مرتبہ دھوئیں۔ پھر آپ کو کرنا ہے جو آپ کی سطر کی جگہ ہے، ناپاکی کی جگہ ہے، اس حصے کو آپ دھو لیں۔ جو مرد کا جو سطر ہوتا ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہوتا ہے، تو آپ اس کو اچھی طریقے سے دھو لیں، اس کو اچھی طریقے سے صاف کر لیں۔ پھر آپ کو کرنا ہے کہ آپ نماز جیسا وضو کریں، جس طرح سے نماز میں وضو کیا جاتا ہے اسی طرح سے آپ غسل میں بھی وضو کریں۔ اور اس کے بعد کیا ہے اگر آپ اونچی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیا ہے اپنے پیروں کو کیا ہے دھو لیں۔ اگر آپ کیا ہے کسی ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں پانی جمع ہو رہا ہے، جہاں پانی کا کیا ہے بہاؤ نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا ہے آپ اپنے پاؤں کو نہ دھوئیں بلکہ غسل کرنے کے بعد اپنے پاؤں بھی دھو لیں۔ یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے نماز میں وضو کیا جاتا ہے اسی طرح غسل کا وضو بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اور آپ کیا ہے جب وضو کر لیں گے تو آپ کے 2 فرائض تو اس میں آ جائیں گے، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور جو تیسرا فرض ہے سارے بدن پر پانی بہانا، اسی میں آپ کا غسل ہو جائے گا، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے یہ آپ کو مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور کیا ہے اسے سن کر آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی کیا ہے ان مسائل کا کیا ہے پتہ چل جائے، ان مسائل کو کیا ہے آپ کے دوست بھی سمجھ جائیں، اور اس پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور آپ ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔